Guys, Samurai o the toilet. It's 100 ml siya pero parang malaki siya. 100 ml. Ang batch code MOL23. Made in Japan. Nabili ko sa Japan. Parang chocolate. Parang Versace. Ang bango guys. Parang Versace na oud idiki. Ganun. Chocolate na fresh. May ganun ng halo. Tingnan nyo yung cup. Samurai pa nakakapalipot. Maganda pa atomizer. Parang kung gusto mo konti mag-spray, konti lang pwede oh. Tingnan mo. Konti. Marami. Nako-controlize mo yung atomizer niya. Yun lang guys. Bye-bye. Please follow me and subscribe me.